बीणा बच आजिकल ये धीरे धीरे लिभि लिभि जाउची काहे कि ना कष्ट होउची गाइबा पई ये किणा जन ठारे करुणा कर मुर्गा खी बीणा छतु काम दउची सारे छतु खाइना छतु खाएनी मु भेंडी मजा खाई छतु खाएनी भेंडी मजा तमदा अभ्यास ना एति पई भेंडी मजा करा से जा हो के निंदा करंतु कि प्रशंसा करंतु सेथिरे नाही पुराना कालिया ढांचा को किछि न बंचाइले ओडुआ हिज बेस आउ विशेष प्रीति वर्णना मुते भी नाही मु तो बुझी साइले कवि सूर्य बलदेव रथ सुंदर सुंदर चौपाई सब लिखि आया एते कहिला परे आया ब्राह्मणी मनरे टिके आनंद सृष्टि हैला आगे आगे पछ कथा को किछिटा भूली भगवान को ऊपर मन प्राण को समर्पण करी ब्राह्मण को प्रीति देले अवदैमित जौन्य सह संबंध सृष्टि है ब्राह्मण ब्राह्मणी को भीतर प्रगाढ़ प्रीति रे मजिगल सुसमय को देखी समय ज्ञान न रही अयोग्य पुओ जन्म ने बापा माँ ठारू मो माँ माने ज्ञानी माने सेतिकी बेले ब्राह्मण को औरस ब्राह्मणी को गर्भ स्थान पाइला धीरे 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 गर्भमास बढ़ीगला केते कवि लिखिचंती से एमती देखागला सेमती देखागला क्षमा करिवे एथिरे साहित्य छटा अछि किंतु गुरुत्वपूर्ण कथा गोटे कहिबी सर को कथा गोटे नारी गर्भ धारण कले ताकू ता स्वामी पांचुटा कथा जोगैले योग्य पुओ जन्म नबो सर पांचटा कथा कोन कोन जे कोनोसी परिवार गोटे कुल बहु गर्भ धारण करिछि अंतसत्व आइछि ता परिवार लोक ता स्वामी पांचटी कथा जोगैले से नारी गर्भरु से बहु गर्भरु योग्य पुओ जन्म न देखिया से पांचटा कथा कोन मन सर कोन तो बहुर जते बळे पिला पिला हबा समय हबो
तो पुओ को कहबू कि जदि तो पुओ विदेश रे थब तुमे सासु ससुर पांचटा कथा जोगेइबो योग्य नाती पाई कि नातू कथा छाड़ मो कथा बुझम कोन मोर हबार अछि बिरा अरे हे पांचटा कथा जोगेइबू कवि हेले कपिल कर्दम को पुओ गोटे पद कहूची जोटा समाज में दरकार अरे पुओ केते खड़ खड़ करछु कहे आहार हो विभू की चित्त सुश्रुति सब इहार हो पंचम आपनति रक्षा दोह दिनी आहार आहार गोटे गर्भवती नारी पाई दरकार विटामिन खाद्य गाइनिक स्पेशलिस्ट कहउछन खाइबा को देबे गोटे एडो सुस्थ नाती जन्म हबो पाठ पढ़िबनी लाभ अछि ना आज्ञा नाही नाती देखिया को सुंदर होई थबो पाठ पढु न थबो से सुंदर रु कोन मिलिबो ना आहार विभू कीर्तन चित्त सु विभू कीर्तन कोन हर कहलो ना गर्भवती नारी की जो जगह रे पाला होथिबो कीर्तन होथिबो प्रवचन होथिबो भागवत होथिबो गीता होथबो से जगह रे बसी अच्छा काई की कहलो ना गर्भवती नारी जहा देखे जहा सुने तार गर्भस्थ भ्रूण ऊपर छाया पड़े सारे एमती पुओ के सुनछला अरे बाबू 1995 मसीह अमेरिकार वैज्ञानिक माने कहले जे नारी गर्भरे पिला कथा शुणुची ता कान धरिकी पछारिबो कोन काई विज्ञान सृष्टि भारत वर्षरु पंच महाभूतरु कोणाद सृष्टि करिसंती तो द्वापर जुगुरु माँ गर्भरे पिला सुनिबा कथा सरी जाइछि कहला सुभद्रा गर्भे थिला से भीम सुभद्रा मां को गर्भरे अभिमन्यु थिला बेले अर्जुन जतबेले चक्रव्यूह कथा सुनिले कहिले सुभद्रा जाइथिले जेतिकी समय चियाइथिले सेतिकी समय अभिमन्यु सुनिला जोउटी सोइले पुओ आया भल कथा कहिबो गर्भवती नारी की सुनेइबो वेद सुनेइबो पुओ बिहार बिहार माने से नारी की बिहार बुलिया को नबा बिहार कहिले भ्रमण करिबा गर्भवती नारी घर कोणरे बसिबनी बुलिबो चित्त सु माने बिना कारण रे गर्भवती नारी की कंदेइबनी सारे कांदिले कोन हबो जातना दबो नै देले कोन हबो गंड मूर्ख हबो से पुओ ओहो तार से नारी के हसेइबो मन रे प्रफुल्लता आनिबो योग्य पुओ जन्म ताले से नारी की जे कुतुकुतु करिवो से गर्भवती नारी ब्राह्मणी गर्भर भ्रूण धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चली भल भल खाद्य दौचंती ब्राह्मण ए पुए किंतु ये खाइबा को इच्छा होनी ताले कोन खाउची कोन भंज कहिले लावण्यवती रे कोन कहले काई की खाइबा को इच्छा होनी कहला कहला दिव्य रुचि विरुचि ला मूर्ति का भक्षण ये मूर्ति का भक्षण दिव्य बाजारे काटिबो मुमाडे खुआरे काटिबो अरे वाह कोटा कोटी हो कहला दिव्य रुचि विरुचिला मूर्ति का भक्षण भंज कहिले गर्भवती नारी की खाइबा पई रुचिकर होई ना भल खाद्य द्रव्य दौचंती ब्राह्मण से सुस्वादु खाद्य द्रव्य को उपेक्षा करी माटी खाउची एटा सत्ता आज्ञा केमी सत मो स्त्री पे गोटे कांथ भुसुडी देला तो स्त्री गोटे कांथ भुसुडी देला आज्ञा
कौन गर्भवती होता बेले तू बहु मोटालिया करी देसी थब चुप खंडे दी खंड खाई थब ए पुए तेणु आज ये धीरे 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 गर्भमास प्रसव जंत्रणा जेतबेले हेइछि पूर्व आशंका सार जो ब्राह्मणी गर्भरु 8टा पुओ जन्म हेई केही मा डाक डाकिबा पाई नाहंती से ब्राह्मणी जेतबेले प्रसव जंत्रणा भोगुचंती सेतिकी बेले नारायण को डाकिले ब्राह्मण कहले प्रभु केते आशा मो ब्राह्मणी की देई भरोसा देई माजी औरस ता गर्भरे संस्थापन करिछि मो ब्राह्मणी आज आसन्न प्रसव आपण टिके विचार करंतु कारण ये पुओ मरी गले मो ब्राह्मणी आ धैर्य धरि परिबनी दया करंतु ठाकुरे ये पुओटा जेंति रक्षा पाइबो ब्राह्मणी प्रसव जंत्रणा भोगुची ठाकुर को डाकुचंती ब्राह्मण डाकुछन प्रभु केमिति डाकुचंती भक्त कवि जयदेव पवित्र गीत गोविंद ई खोर्धा जिलार कवि हे हरि ये श्री तो कमला कुच मंडल हे मोरी जीव मो ब्राह्मणी दया करिवे ठाकुरे हरि श्री तो कमला कुच मंडल हे हरि श्री तो कमला कुच मंडल ध्रुत कुंडल हे ध्रुत कुंडल हे ललित बनमाल हरि जय जय देव हरे हरे प्रभु हरि जय जय देव हरे हरि दिन मणि मंडल मंडना हरि दिन मणि मंडल पिला दिन तो ऊपर मु भरोसा करदिली मो संसार आज सरीगला प्रभु ये पिला टिकी बंचैबार दायित्व आपणक हरि दिन मणि मंडल मंडना हरि दिन मणि मंडल मंडना भव खंडन हे भव खंडन हे मुनि जन मानस हंस हरि जय जय देव हरे हरे प्रभु हरि जय जय देव हरे प्रभु को आत्मसमर्पण करिचंती ब्राह्मण ब्राह्मणीर गर्भ समय उपस्थित होईची भूमिष्ठ होईची गोटे सुंदर संतानटीए ये तो नवम गर्भजात संतान गेरुआरे ये 8टा पिला जेतिकी समय कुआ कुआ करिथिले हेले नवम पुओटी ये जेतबेले दीर्घ समय कुआ कुआ कला ब्राह्मण विचार कला निश्चित भाव रे मो दुख सुनिचंती भगवान मो दुख प्रभु सुनिचंती ये पुओ निश्चित बंचियो दीर्घ समय कुआ कुआ कला यही मो पुओ कही कि एमिति भाव विहलित हो गला जेतबेले पुओ को कोळ को आनिबा पाई चेष्टा करे बाबू रे कुआ कही शेष
ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଲା ସେହି ଖିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନ୍ଦ ପିଣ୍ଡେ ପରାଣ ଏଇ ମୋ ପୁଅ କହି ଯେତେବେଳେ କୂଳକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଆ କହିକି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଦେ ପୁଅଟିକି ଧରିଛି ଦୁଇଟି ମତ ଆସେ ଯେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ସେ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁଅକୁ ଧରିଛି କହିଲା ଠାକୁରେ କାହିଁକି ଏ ନିଷ୍ଠୁର ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ତୋତେ କ'ଣ ଏମିତି ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ ଦେଇନେଇ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ମତେ କିଏ ଭଲ ପାଉ କି ନ ପାଉ ଆପଣ ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରିନଥିଲି ନାରୀ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲି ଦିନ ଆସିବ ମୁଁ ଆଗ ଚାଲିଯିବି କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗ ଚାଲିଯିବ ଆପଣ ଯୋଉ ମା କୋଳରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଆପଣ ବୁଢା ହେବା ଯାଏ ରହିବ ସେ ମା ନା ବାପା ରହିବ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବ ଆମ ପାଖରୁ ଆମ ବାପା ଚାଲିଯିବ ମା ଚାଲିଯିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ଆମକୁ କିଏ ଭଲ ପାଇବ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଇଛ ଆଉ କାହିଁକି ଏ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଆପଣ ମୁଁ କିଏ କର୍ମ କରିଛି ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କି ମୁଁ ଅନେକ କଥା ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେ ଆଜି ଗର୍ଭ ଧାରଣ କଲା ସେ ସଂଜ୍ଞା ଫେରି ପାଇଲା ପରେ କଣ ବୁଝେଇବୁ ମୁଁ ତାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କଲା କିଏ ମତେ ଭଲ ପାଉ କି ନ ପାଉ ତୁମେ ତ ପାଉଛ ଭଲ କିଏ ମତେ ଭଲ ପାଉ କି ନ ପାଉ ତୁମେ ତ ପାଉଛ ଭଲ ଆଉ କେଉଁ ଭଲ ଅଛି ଏ ସଂସାରେ ଆଉ କେଉଁ ଭଲ ଅଛି ଏ ସଂସାରେ ତୁମେ ମୋ ମୁକ୍ତି କହିବଲ୍ୟ ମତେ ତୁମେ ତ ପାଉଛ ଭଲ କିଏ ମତେ ଭଲ ପାଉ କି ନ ପାଉ ତୁମେ ତ ପାଉଛ ଭଲ ଭଲ ପାଉ କି ନ ପାଉ ଆପଣ ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି ମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କି ମଲା ପୁଅକୁ କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସଂଜ୍ଞା ଫେରି ପାଇ ଖୋଜିଛି ତା ପୁଅକୁ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଗାଈ ପଶୁ ହେଲେ ବି ତା ବାଛୁରୀଟା ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ କେମିତି ହୁଏ କୁକୁରଟିଏ ତା ଛୁଆ ଉପରେ ଯଦି କେହି ବାଇକ ବାଡେଇ ଦେଇଥିବ ସେ ସବୁ ଗାଡି ପଛ ପଛ ଗୋଡଉଥିବ ଭୁକି ଭୁକି କାମୁଡିବା ପାଇଁ ମା ଅନ୍ତରର ଅପୁରନ୍ତ ମମତା ସ୍ୱାମୀ ହଁ ସୁଧା ମୋ କୋଳକୁ ଟିକେ ପୁଅକୁ ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ ନାଇଁ ନାଇଁ କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ ପୁଅ ଶୋଇଛି ସ୍ୱାମୀ ପୁଅ ଶୋଇଛି ପୁଅ ଉଠିଲେ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସେ କାନ୍ଦିବନି ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ପୁଅ ଶୋଇଛି ତୁମେ ପାଟି କର ନା ମୋ ପୁଅ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଠିବ ମୁଁ ତୁମ କୋଳକୁ ଦେବି ତୁମେ ପେଟ ପୁରା କ୍ଷୀର ଦେବ ସ୍ୱାମୀ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମା ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ଇଏ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ମତେ ବାପା ଡାକିବ ତୁମକୁ ମା ଡାକିବ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଆମେ ମଲା ବେଳେ ଆମ ମଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପାଟିରେ ପାଣି ଦବ ମଶାଣିରେ ଆମ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦବ ଏ ପୁଅ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ଆମର ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଅପେକ୍ଷା କର ପୁଅ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତୁମ କୋଳକୁ ଦେବି ତୁମେ କ୍ଷୀର ଦବ ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ
ମୋ କୋଳରେ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ ନାନା ଭାଇ ଗୀତ ଗାଇ ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେବି ସ୍ୱାମୀ। ମା ମନଟା ମୋର ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି। ଶୋଇଛି ସେ ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଆଉ ଉଠିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୋଳେ ବସାଇ କ୍ଷୀର ଦେବ ପିଆଇ। ତୁମେ କ'ଣ କହିଲ ସ୍ୱାମୀ? ମୋ ପୁଅ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଛି? ଇଏ ଉଠିବନି। ନା ନା ସ୍ୱାମୀ ନା। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ କୋଉ କଅଁଳା ପିଲା ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ଯାଇଛ। ସ୍ୱାମୀ ନା ସ୍ୱାମୀ ନା। ତୁମେ ପରା କହୁଥିଲ ନବମ ସନ୍ତାନକୁ ଆମ କୋଳରୁ କେହି ଛଡ଼େଇ ନେବେନି। ହେଲେ ଏ କ'ଣ ମୋ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ? ହାତରେ କ'ଣ କିଛି ଅଛି? ସ୍ୱାମୀ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଠାକୁରେ? ଯାହା ଦେଇଥିଲ ସବୁ ନେଇଗଲ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନବ? ସବୁଥିରୁ ଯାହା ଦେଇଥିଲ ତୁମେ ସବୁ ତ ଏନେଲଣି। ଆଉ କିସ ବା ଛଡ଼ାଇବ ହେ? ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶବାନା ଉଡ଼ାଇବ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶବାନା ଉଡ଼ାଇବ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି। ଆଉ ଯାହା ଦେଇଥିଲ ସବୁ ଦେଲଣି, ଯାହା ଦେଇଥିଲ ସବୁ ଦେଲଣି। ଆଉ କିସ ବା ଛଡ଼ାଇବ? ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶବାନା ଉଡ଼ାଇବ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି। ଠକି ଠକି ଥରକୁ ଥର ବୁଝିଲିଣି ତୁମ ଚାତର। ପ୍ରଭୁ ଠକି ଠକି ଥରକୁ ଥର ବୁଝିଲିଣି ତୁମ ଚାତର। ଠକି ଥରକୁ ଥର ବୁଝିଲିଣି ତୁମ ଚାତର। ଠକି ଠକି ଥରକୁ ଥର ବୁଝିଲିଣି ତୁମ ଚାତର। ଆଉ ମନେ ପାଞ୍ଚିଛ କି ଏ ହାଟ ମଝିଟାରେ? ମନେ ବାନ୍ଧିଛ କି ହାଟ ମଝିଟାରେ? ମନେ ପାଞ୍ଚିଛ କି ହାଟ ମଝିଟାରେ? ମନେ ବାନ୍ଧିଛ କି ହାଟ ମଝିଟାରେ? ଠିଆ କରି ପଥ ଛୁଡ଼ାଇବ ହେ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶବାନା ଉଡ଼ାଇବ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି। ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମ ଫନ୍ଦା ପାନ୍ଦିବିନି ବୋଲି ସବୁ ଧନ୍ଦା ଦେଲିଣି ରେ। ବାଲ୍ୟ ସମୟରୁ ତୋ ପାଦରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିଲି।
ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା କବି କହିଲେ ଦେବାୟମ୍ ତସ୍ମୈ ନମଃ। ଦେବାୟ ଦେବ ଶବ୍ଦର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଏକ ବଚନ। ଦେବାୟ ବୋଲନ୍ତେ ଦେବତାଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତସ୍ମୈ ବୋଲନ୍ତେ ସେହି ଦେବତାଙ୍କୁ, ନମଃ ବୋଲେ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ନା କୋଉ ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ଯିବି? ଏଇ ମାଟିର ପୁଅ, ଏଇ ପୁରୀ ନୟାଗଡ଼ ମାଟିର ପୁଅ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ହେଲେ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ଧାଡ଼ିଏ ପ୍ରମାଣ କଲେ ବୋଲେ ଅଘାରି ଅମ୍ଭିକି ଅମ୍ବୁଜ କରି, ଅଘାଡ଼ି ଅଙ୍ଘିକି ଅମ୍ବୁଜ କରି, ଅଘାରି ଅମ୍ଭିକି ଅମ୍ବୁଜ କରି, ଅଘାଡ଼ି ଅଙ୍ଘିକି ଅମ୍ବୁଜ କରି, ବିବର୍ଣ୍ଣିବାର ଛବି ଚାତୁରେ ବନେଇବାର ଛବି ଚାତୁରେ, ଚିରଞ୍ଚିତର ପଗାରି ସରପଇନ, ରନ୍ତି ଦର୍ପ ସାଏ ସରପଇନ, ପୁର କଣ୍ଠ ସହସ୍ର ବଦନରେ କାହା କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଣ ଗାଇଲେ, ତାହା କୃତି ଗୁଣ ଗାଇ। ସନାତନ ଦାସ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ସଦାବେଳେ କହିଛି, ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେନି, ଭାବନା ମୁଁ ଜାନୁ ହରା, ହୋଇଛି ଦୁର୍ବଳ, ଭାଷା ଗୋଳମାଳ ହେଲେ ହେବି ମୁଁ ପ୍ରବଳ, ଭାଷା ଗୋଳମାଳ ହେଲେ ହେବେ ମୋ ପ୍ରବଳ, ଗୋଳମାଳ ହେଲେ ହେବେ ମୋ ପ୍ରବଳ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଗଲା ନୃସିଂହତା ମରିଯାଇଛି। ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଦେହରେ ଅତି ବେଶୀ ଦିନ ହେଲେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରଟା 5 ଦିନ କି 6 ଦିନ ରହିବ, ତାପରେ ସେ ବଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭଗବତୀ ଦୟାରେ 18 ଦିନ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲାଗିଲା ମୋ ମୁହଁରେ, ତଥାପି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଦଳ ନାହିଁ, ପାଳିଆ ମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲି, କହିଲି ବାବୁରେ ଡାକ୍ତର କହିଛି 6 ମାସ ସଙ୍ଗେ ପାଲା ଗାଇବନି, ତମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ତମେ ଯୋଉ ଗାୟକ ପାଖକୁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି 2 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିକି ତମ ପରିବାର ପୋଷ, ମୋର ପାଲା ଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ପାଲା ଗାଇନି। ଏ ଗାଲୁଆ ମଞ୍ଚ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲା ବୋଲି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ଆଉ ବେଶୀ ତ ପାଲା ଗାଇବିନି। ମନେ ରଖ ସନାତନ ଦାସ, ଆର ବର୍ଷଠୁ ଝୁରି ହବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ବର୍ଷ ମୋ ପାଲା ଜୀବନର ଶେଷ ଇତିହାସ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଚାମର ହାତରେ ଧରିବି ନାହିଁ। ଏଇ ବର୍ଷ କେବଳ ଆଉ ରହିଲା ଦୋଳ ବେଦୀ ପୁରୀ 7 ରାତି, ଜଟଣୀ ନିରଞ୍ଜନପୁର 12 ରାତି, এই যে 10-30 রাতি ଅଛି, ভগবতী মতে কেমতি বঞ্চাই থাও, মু এই 10-30 রাতি গাই দিয়ে। কোন কহিল? বিদ্যা হলা 32 গায়ক 32 বিদ্যা কহিব। মু কম তম ঘর চাকর। মু কালি যোউঠু ছাড়িকি গলি কোন শ্রোতা মানে বসিছন্তি জানি নাহান্তি। দিদিটা চ্যানেল লাগিছি, যদি লগাଯିବ পছরাଯିବ তম না পচারলে আসিব। মতে অনুষ্ঠান কালি কইলা ইন্দ্রজিত বদ্ধ হব। আজ্ঞা হেইছি না নাই হেইনি? আচ্ছা যোউঠু ছাড়িকি গলি হেলা না না ঘন্টাটে যাইনি, পালা ছাড়িকি বসা ঘরକୁ পড়েল। তমে মতে প্রশ্ন পচারিব, তম উত্তর মু কাহিঁকি দেবি? তথাপি মু দৌছি আগ উত্তর নিয়, কারণ কালে খাইকি শোই পড়িব, তোমার মনে পড়িব নাই। তমে কইতল বিদ্যা হচ্ছে অষ্টাদশ,
32 विद्या ना कहू बही ना कहूँ बही राघव पांडवियम कवि हेले विश्वनाथ कविराज अच्छा लिखिले विद्या जगत रे 32टा विद्या से 32टा विद्या कौन टे शुणी निवा उत्तर नहीं जा कला त्रयीजा रम्या अंग गुण स्फुट षडभिज्ञ काम तत्व मोक्ष तत्व मीमांसा पतंजलि साक्ष्य तमर काम किसी नहीं एका माधिया 32 पट एका नृसिंह जदि हम 1000 ये भजन पालिया ठू आरंभ करके जेते आनिकी नचेब ये धुड़की नाच नाचब पाला विषय यार ज्ञान ना रात जाक खाली भजन 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 चलला एटा को अंचल आग बुझा पड़ो ये पूरा पूरी अंचल ये विद्या दरकार विद्या पाठ जदि नदेल तुमको कहीं पचारे ना ना राति जाक भजन कौन गाउच विद्या हूँ 32टा केमिति ना त्रयीजा रम्या अंग गुणस्फुट त्रयी वेद त्रयी रूप जजु श्याम जा रम्या जाठू जन्म हेल ए 3टा विद्यारू आउ गोटे विद्या जन्म है गोटे वेद जन्म है ता नाटा है अथर्व वेद त्रयीजा रम्या अंग गुण ये वेदरू 6टा अंग सृष्टि है आज्ञा शिक्षा निरुक्त व्याकरण शास्त्र मार्गे षडभिज्ञ तत्व गोष्ठांग प्रकृति प्रवीण सरीगला तुम विद्या 32 विद्या अंग है 6 गुण है 8 वेद है 4 शिक्षा निरुक्त व्याकरण अच्छा धी विद्या शक्ति अच्छा अक्रोध काम तत्व लोक तत्व मोक्ष तत्व लगे 32 मु कहूँ विद्या 32 नुह 64 बल ना देहरे अनुष्ठान को बारंबार कहनी पिले मत विदा कर दियो कहीं ना मु ठिया हवा गायक नुह सारा ओडिशा जानी नृसिंह ता चल चंचल गायक मत कष्ट लगुच मत भल लगुनि आदि काली रहे मु तुमको चैलेंज मारी कहूँ विद्या 32 नुह विद्या हूँ 64टा दे पार प्रमाण मु जानी तुम प्रकृत पाला वाला आ भजन गाइबा गायक तम भलिया गायक नृसिंहता पाखे भजन पालिया रहिबा उचित ब्राह्मण काव्यटी को आरंभ कल श्रीमद भागवत जेतोटी पिला जन्म होउछंती केतोटी पिला केतोटी ना 8टा पिला जन्म हेले हां ब्राह्मणी रो सबु पिला मरी जाउछन हां हां कांदुची ब्राह्मण कला पांडव प्रिय दंडु चकी दोसे पांडव प्रिय दंडु चकी दोसे दको एक कथा के मत दिसे दंडको एक कथा के मत दिसे के मैत्र
ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କେତେ ସମୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଦୀପତ ପାଲା ଶୁଣିବେ, ଗାୟକ କ'ଣ ଦୀପତ କହିବ ଆମେ ଶୁଣିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିଟିଏ ପଚାରିବି, ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଯେଉଁ ଆର ଗାୟକଟି ପାଲା ଗାଉଥିଲା ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ, ସେ ଗାଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଭଜନ ପାଳିଆ ଭଳିଆ ପାଲାଟା ଲାଗୁଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଗାୟକ ତଣ୍ଟି ତାର ଅଛି? ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତାର ଗାୟକ ତଣ୍ଟି ଅଛି? କାଲିଠୁ ସନା ଦାସ ମୋ ପାଖରେ ଭଜନ ପାଳିଆ ହେଇକି ରହ, ରାତିକେ 1800 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦେବି। କାନ୍ଦୁଛି କିଏ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ? 8ଟା ପିଲା ମରିଗଲେଣି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଦଶା, ତତେ ଡାକି ଡାକି କଣ ଏଇ ଦଶା ପାଇବି? ଏଇ ଦଶା ପାଇଲି। ଗୋଟିଏ ପିଲା ମୋ ଗର୍ଭରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇକି କେହି ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ହେ କୃଷ୍ଣ ତତେ ଧିକାର, ମୁଁ ତତେ ଧିକାର କରୁଛି। ଇଏ ତ ଜ୍ଞାନୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଗୋଟିଏ ପଦ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଗାଇଲ, କୃଷ୍ଣକୁ ଗାଳି କଲା ଦଳିତାଞ୍ଜନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀକ ରୁଚିର ତର ଗୋକୁଳା କୁଳାବତାର ଆୟୁଧ ବେଣୁ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା, ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଏଠି ତ ମୋ ସୁଦର୍ଶନ ବାପା ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଠି କୃଷ୍ଣର ନିନ୍ଦା ହେଇଛି ନା ଏ ପଦରେ କୃଷ୍ଣର ପ୍ରଶଂସା ହେଇଛି? ସେ କହିଲେ ଦଳିତାଞ୍ଜନ ପ୍ରକାର, ଅଞ୍ଜନ ବୋଲେ କଳା, ଦଳିତ କଳାକୁ ନେଡ଼ିରେ ଟିକେ ପକେଇଦବା, ପାପୁଲିରେ ଦଳିଦବା, କଣ ହବ ନା ଚିକଣ କଳା। କୃଷ୍ଣର ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଚିକଣ କାଳିଆ। କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି କଳା? କାହିଁକି? ରାଧା ଦିନେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତ ଗୋରୀ, ତମେ ତ କଳା କାହିଁକି ହେଲ? ନା ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ମୁଁ କାହିଁକି କଳା ହେଇଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇକି କାଳିଆ ହେଇକି ବଡ ଦେଉଳ ଭିତରେ ବସିଛି, ତମେ ବୁଝିପାରିବନି। ନା ମାନେ ନା ତମେ ହଉଛ ଧଳା, ଧଳା ବୋଲେ ଲାଇଟ, ଆଲୁଅ। ଏ ମଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି। ଏ ଆଲୁଅରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଏ ଆଲୁଅ ଯୋଉଠି ନ ପାଉଛି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ସେଠି କଣ ଲୋକମାନେ ବସିକି ପାଲା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି? ନା ନା ନା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ରାଧା ତମେ ଧଳା, ତମେ କେବଳ ଦେଖିପାରିବ, ମୁଁ ହଉଛି କଳା। କାହିଁକି? କାହିଁକି? ନା କଳା ହଉଛି ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଙ୍ଗ। ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା ହଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ସବୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋଠୁ ଆଉ ଦେଖିଲା ବାଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। ନା ନା ନା। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ହଉଛି କଳା, ତମେ ହଉଛ ଧଳା। ଆଚ୍ଛା ଦଳିତାଞ୍ଜନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀକ ରୁଚିର ତର ଗୋକୁଳା କୁଳାବତାର ଆୟୁଧ ବେଣୁ। ଆଚ୍ଛା କବି କଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଗାଳି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଗୋକୁଳ କୂଳ ଅବତାର, ତମେ ଗୋକୁଳ କୂଳର ଅବତାର, ଆୟୁଧ ବେଣୁ ବୋଲେ ବଂଶୀ, ସପ୍ତରନ୍ଧ୍ର ସପ୍ତ ସ୍ୱର, 7 ସ୍ୱରରେ 7 ଉଚ୍ଚାଟନ। ସିଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉନି। ଶିରୋମଣି କେକି ପୁଛ, ରୁଦମଣି ଗୁଞ୍ଜା ଗୁଛ। ଆଜ୍ଞା ତମେ କେକି ପୁଛକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ତା ବୁପାର କଣ ପଇସା ନଥିଲା? ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋଟେ ହୀରା ହାର ପିନ୍ଧି ପାରିନଥାନ୍ତା? ଆଜ୍ଞା ସେ ଚାହିଁଥିଲେ କଣ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ପାରିନଥାନ୍ତା? ନା, ସେ ପିନ୍ଧିଲା କଣ? କଣ? ନା କେକି ପୁଛ। କେକି ବୋଲେ ମୟୂର। ନୃତ୍ୟ କଲା ବେଳେ ମୟୂରୀ, ମୟୂର ଉଚ୍ଚାଟନ ହବ।
जो शिखी बोलते पुछ बोले लांज तक गली पड़ो से लांज को कृष्ण निज मुंडरे धारण करती कहीं ना केकी बोलते मयूरी बंचित हम मयूर को अनेकी मयूरर बिंदु जिते बड़े स्खलित हम आज्ञा से खुंटी खुंटी कि खाई पिला जन्म कर आज्ञा कृष्णर पुओ अच्छी आपण कहे प्रद्युम्न अच्छी इत्यादि रुक्मिणीर पुओ अच्छी किंतु आपण संस्कृत श्रीमद भागवत को टिके भल कि तर्जमा करंतु से कृष्ण जन्मित संतान ना 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 से माने कृष्ण जन्मित संतान कि ना भगवान निराकार विष्णु चतुर्भुज जा स्त्री हूँ महालक्ष्मी माँ बोली डाकुचे ताकू माँ कहीं डाक नानी डाकिले कौन भूल लक्ष्मी की माँ कहीं डाकवा तमें माने माँ तो मानवसा गुरुवार बही पढ़ी दौच आज्ञा नमस्ते कोमला मागो सागर दुलणी मागो सागर नमस्ते नमस्ते मात विष्णु पाट रानी नमस्ते को माँ चार जन रे पाला खराब होउची आउ गोटे पालिया काली कमे देवी कहीं टंका देवी मो जीवन जाक खटी खटी मरलिनी पालिया मान को डाकी कौन टंका देवी जो गायकर पावर न से पालिया मान को डाकी मो देह खराब मु पड़ी मरुची मो घर को गलु मते कुंडे कादिलु 7,000 टंका मते देकी आइलु मो भाईटा केते भल हो जाऊ नृसिंहता भल नले मु काहे गाइबी ए पेंडाल ऊपर कहूँ मु 3 जन पालिया धरिकी आइछि तोर साधारण ज्ञान नहीं कहीं तो 6 जन आनुछु कही दे था 4 जन जाइछि नृसिंहता आउ गोटे पालिया नहीं जा मु पालिया 5 जन करिकी पालागा हेई न थांता किंतु नृसिंहता मागिबनी जो दम अच्छे दाम नमस्ते कोमला मागो अति दया मोती मागो अति दया मोती आमर जंगम गीत आदि पारू नीति आज्ञा जगत रे सृष्टिकर्ता किए सृष्टिकर्ता किए आमे समस्ते कहे वेदपति ब्रह्मा पालन करता किए आमे कहे विष्णु विष्णु संहार करता किए आमे कहे शिव शिव ठाकुर आमे ठीक कहूचे तो अरे जगत को संसार रे सृष्टि करिछि किए ब्रह्मा ना ब्रह्मा स्त्री सावित्री केन्दुझर जिला जदि जीवे सेठी माइपी माने धान बुणीबे सेठी माइपी माने धान उपाड़ीबे सेठी माइपी माने धान रोईबे सेठी माइपी माने धान गछरे सार देबे सेठी माइपी माने दारे धान काटिबे अंडीप जीव खाली बेंगला टिके कर दो अरे नटिया ना केते पौटी धान पाइचु ना मु 70 पौटी पाइचु ना तो बुपा मुंड पाइचु तो भारी जाक सबु कोला तू कोन पाइचु तो भारी जा सबु करिछि
तू कहू मु सब पाई ए जगतटा हूँ ସେଇଆ हाँ खराब भाविनी जे राजनीतिया लोक मान थे मु तो राजनीतिया लोक नुह सरपंच रे ढिया थब ना लिखाई थब पुष्पलता दले आजा पुष्पलता दले सरपंच रे जीतब ता स्वामी की लोक मान डाकिबे सरपंच बाबू टिके आइल अरे तू तो ठिया है तो भाईजा ठिया होता तो भाईजा को सरपंच न कहीकि तत्ते कौन सरपंच कहुव ब्रह्मा जगत को सृष्टि करनी सृष्टि करिछि सावित्री पालन करनी विष्णु पालन करुछि मां निजे लक्ष्मी नमस्ते कमला मागो अति दयावती स्तावर जंगम कीट आदि हाँ पालुनीति पालुची किए ना मां लक्ष्मी आमे नारायण नाटा आज्ञा आज्ञा नारायण कोड़े पालुची संहार शिव करेनी संहार संहार करे किए ना ओई गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिरते विश्व विनोदिनी नंदिरते मा विश्व विनोदिनी नंदिरते नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिरते विश्व विनोदिनी नंदिरते मा विश्व विनोदिनी नंदिरते गिरिवर विंध्य शिरोमणि वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुरते विष्णु विलासिनी विश्वरते मा विश्व विलासिनी विश्वरते भगवती हे सिद्धि कंठा कुटुंबिनी भूरि कुटे जय जय हे मई शाशुर मर्दिनी रम्यक वर्धिनी शैलसुते जय जय हे मई शाशुर मर्दिनी रम्यक वर्धिनी शैलसुते पुरावर वर्षिणी दुर्गर दर्शिनी दुर्मुख वर्षिणी हासरते तुमुख मंजनी हासरते मा तुमुख मंजनी हासरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर दोषिणी कल्पश शोषिणी सिंधु कमल कुंजिनी सिंधु सते मा जीवन दर्शिनी सिंधु सते बाबुजा निरोधिनी कौमशनाथिनी राजसुते जय हे मई शाशुर मर्दिनी रम्यक वर्धिनी शैलसुते जय जय हे मई शाशुर मर्दिनी रम्यक वर्धिनी शैलसुते काली मो आग थाके गोटे चेयर फांका नथिला तमे 7टारू पेंडाल आइलो 6टारे पेंडाल आरंभ होबा कथा अनुष्ठान जाइकी मो पाखरे कहले मु कहली मु कोन करिवि मोर कोन थाको जे मु आग पळेबी अच्छा आइलो तुम पालिया 6:30 तमे आइलो 7:30 ये तो पुरी जिला पाला घंटाए डेरी कल 7:30 आइल पेंडाल ऊपर को 9:30 पलैल के समय पाला गाइल तुमको पैसा किए दब तुम गालुआ वाला गाँ जदि ताकू पैसा ठीक रे जेतिकी तुटेछ से काटिकी अधे जदि मते न दब ताले सनातन दासु को धर्म सहीबनी मालो ऐज कदम बाकदम पवन प्रिय बासवासिनी बासरते बासवासिनी बासरसे मा बासवासिनी बासरसे श्री गिरिजालय शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय मध्यलते लिंग हिमालय मधुरते मा लिंग हिमालय मधुरते जय जय हे मई शाशुर मर्दिनी रम्यक वर्धिनी शैलसुते जय जय हे मई शाशुर मर्दिनी रम्यक वर्धिनी शैलसुते संहार कहे कि ना काली काली दी किए किए ना कालर स्त्री हाँ हाँ
काल रूपरे काली ए जगत को संहार करे आज्ञा लक्ष्मी पालन करे हाँ ब्रह्मा स्त्री जगत को सृष्टि करे ब्रह्मार गोटे ना रहिला दक्ष आज्ञा जहाँ आम कहे दक्ष प्रजापति आज्ञा ता ना ता स्त्री ना हला प्रसूति हाँ हाँ मेडिकल को आम जिते बेले नहीं जाऊे निज स्त्री की हो झी हो भौणी हो आज्ञा सी पशुटी जो घर को सीटा लिखा जाइए लेबर रूम हाँ हाँ बा प्रसूति गृह प्रसूति से थाए ब्राह्मण कांदुसी कला प्रभु हाँ पिलाटीए जन्म जिते जन्म हेले 8टा जाक छुआ मरीगले दी कृष्ण तोते कृष्ण मु तोते धिक्कार करुची तू भगवान पदवाक्य नुहे अयंग दरिद्रं भविष्यति वैध्यसि जनस्य जागृति शान चक्र लिप्त कल्प पादप दरिद्र दरिद्रता